دوستان عزیز، اینک ما در جای فروش ماشین های بارکشان قرار داریم. ماشین نوبتی ما بونگوسه، سالش 2006. دو الکتر پاکت، коробка механик, CD плеер, кондиционер печкааш кор мекунад. пробегаш 35000 километр. мани ҳолати салони мошин. мани ҷои боркашонии мошин. мотор CRD расходаш 10 تا сахта мегардад. мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин 58000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 751 71 81 92 751 71 81. мошин навбати мо Porter 2, солаш 2007. ҳолати балон 80%. دو الکتر پاکت، кондиционер печкааш кор мекунад. коробка механик, магнитофонаш ҳам ҳаст. пробегаш 260000 километр. мошин дар ҳолати хуб. ҷои нишасти мусофиркашон ва ронанда кожа мебошад. мани ҷои боркашонии мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин 80000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 1020 92 810 1020. мошин навбати мо Porter 2, солаш 2007. ҳолати балон 70%. ду электра пакет, кондиционер печкааш кор мекунад. магнитофон, коробкаш механик, сиденьё кожа мебошад. пробегаш 327000 километр. мани ҷои боркашонии мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин 80000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 71 82 92 875 71 81. мошини навбати мо Kia Bongose, солаш 2011. ҳолати балон 90%. ду электра пакет, кондиционер печкааш кор мекунад. магнитофон, коробкаш механик, сиденьё кожа. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати ҷои боркашонии мошин. пробегаш 73000 километр. нархи мошин 85000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 71 82 92 875 71 81. ماشین نوبتی ما Hyundai Libera، سالش 2008.
دو الکتروپاکت کانسنر پیچکش کار میکند مایتافون کاروبکه میخانیک پرابیگش 128,000 کیلومتر این منیتور هم شناندگی منیتورش هم هست اما ماشین در حالت خوب سیدینی ها کاجه می باشن من این جای بارکشانی ماشین در حالت خوب نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 757 6070 92 757 6070 ماشین نابتی و پورتر یک سالش 2003 حالتی بالون 70% دو الکتروپاکت коробка механик магнитофон кондиционер печка пробег 147,000 километр من این جای بارکشانی ماشین من اینشه дополнительный قشکرگی نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 749 1618 1418 تلفن برای معلومات 92 749 1418 92 749 1418 ماشین نابتی ما پورتر یک سالش 99 حالتی بالون 80% دو الکتروپاکت CD پلیر коробка механик من این حالتی سالن ماشین پرابیگش 144,000 کیلومتر موتورش نو واگن من این جای بارکشانی ماشین موتور واگن نه ولی موتور وحشی کشادگی نه نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 839 85 88 92 839 85 88 ماشین نابتی ما پورتر یک سالش 98 تخص موتری 2019 شد سخت میده دو الکتروپاکت کانسنر پیچکه مایتافون коробкаш механик пробегаш 197,000 километр من این جای بارکشانی ماشین موتور کشویه این گشتگی میجو گشتگی فقط باری مول براشتی کش نه سارو کار که دیگه باشه که الله کنه آنتیفریز موتور واگن واگن کشادگی نه موتور CRD یگان بار کشادگی نه اولی موتور روغن نمیخوره نرخش چند گوساسی 45 نرخش 45,000 سوم گوساسی این راست خودش چقدره بهار به لوت میخوره بهار به لوت زمستان 10 تا لوت 10 تا سخت میگشته نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 998 00 97 98 559 43 33 1
ماشین نوبتی ما پورتر 1 سالش 2004 حالتی بالون 60% دو الکتریک پاکت CD پلیر коробка مکانیک پربیگش 651,000 کیلومتر سیدینیاش کاجه من این جای بارکشانی ماشین нархи мошин 55,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 716 0300 93 716 0300. ماشین навбати мо Rexton солаш 2004 мани ҳолати балон چهار الکتریک پاکت سنتر замок این حالت салони داخل ماشین коробкаш коробка автомат CD плеер кондитсионер пешкош кор мекунад пробег 50,000 километр пробега این салони қафои мошин дар ҳолати хуб YouTube мотор 2.0 5 силиндра سوزشواری دیزل راسخود چیه که؟ دات یوسته راسخود دات ساخته میگرده ماشین در حالت خوب нархи ماشین 65,000 сом با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 803 14 92 803 44 99 92 803 44 99